Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anwar sini akan menjelaskan video tentang fisika radiasi partikel fisika radiasi elektromagnetik. Videonya dipublis oleh Science Clip, dibuat oleh Alessandro Rausel. Welcome back to Science Click. Today, electromagnetic waves. Oke. Imagine a particle that has an electric charge. Bayangkan partikel yang memiliki medan muatan listrik. Generates an electric field around Karena muatan listrik tersebut, partikel tersebut akan menghasilkan medan listrik. This electric field is static. It does Medan listrik tersebut bersifat statik. not vary over time because the charge is motionless. Imagine now that we accelerate this charge. Bayangkan kita memberi akselerasi ke muatan tersebut. As it accelerates, Saat the itu particle berakselerasi. requires a certain speed. Saat muatan berakselerasi, partikel akan mendapatkan kecepatan tertentu. According to special relativity, this speed leads to the appearance Lalu of a karena magnetic kecepatan field tersebut, around it. partikel akan menghasilkan medan magnet. The electric and magnetic fields are intimately linked. Medan listrik They dan are medan two magnet saling components terhubung of satu one sama same lain, object, the dan mereka adalah dua komponen dari satu objek yang sama, electromagnetic field, and they yaitu will therefore elektromagnetic interact field, with medan each other. elektromagnetik yang In mempengaruhi particular, satu sama the lain. magnetic field which has just appeared will disturb the electric field. Intinya tuh medan magnet yang tadinya baru muncul akan mengganggu medan listrik. This disturbance of the electric field Gangguan tersebut, in turn disturb the magnetic field. gangguan dari medan magnet tersebut akan mengganggu medan listrik. Lalu gangguan tersebut akan mengganggu kembali medan magnet. Step by step, the electric and magnetic fields will influence each other and vary in turn through this mutual disturbance process. Langkah demi langkah, medan listrik dan medan magnet akan mengaruhi satu sama lain. Yang mengaruhinya itu dari saling ganggu satu sama lain, mutual, gangguan mutual. The movement that has been imposed on the particle will propagate throughout space, spreading at the speed of light through the electric and magnetic fields. Dan gerakan tersebut akan merambat ke ruangan lainnya yang akan menghasilkan medan elektromagnet, medan listrik. This phenomenon is called an electromagnetic wave. Fenomena ini disebut dengan gelombang elektromagnetik. Depending on the acceleration of the particle, the electromagnetic wave will be more or less energetic. Tergantung dari seberapa kuat akselerasi partikel, mereka bisa menghasilkan energi lebih banyak atau lebih sedikit. Waves can thus be classified into several categories of energy, Lalu depending gelombang bisa diklasifikasi dari on the frequency at which they oscillate. lalu gelombang akan bisa ditentukan dari berapa akselerasi gelombang mereka. We find, of course, visible light with the different colors of the Kita bisa rainbow, melihat but not only that. Kita bisa melihat cahaya tampak itu dari warna matahari, Infrared, ultraviolet, microwaves, X-rays, radio waves, or gamma rays. All these waves that we cannot see with our bare eyes are also electromagnetic waves. Di sini ada ultraviolet, infrared, X-ray, microwave, gamma ray, sama radiasi ray. Mereka tersebut merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. The vast majority of this radiation is invisible to us. But Kebanyakan thanks radiasi tersebut tidak bisa terlihat oleh mata kita sendiri. to current technologies, we can design special cameras and instruments to detect them. Menurut Are also electromagnetic waves. The vast majority of this radiation is invisible to us. But thanks to current technologies, we can design special cameras and instruments to detect them, or even emit them. Sebagian dari cahaya tersebut kan tidak bisa terlihat, tapi maka kita bisa melihat itu melalui teknologi yang kita punya. Kita bisa melihat melalui teknologi tersebut atau merambat mereka, menghasilkan mereka. This is what is used for microwave Ini yang ovens, digunakan oleh microwave oven, telecommunications, and other remote transmission systems. telekomunikasi, dan
sistem-sistem remote lainnya, but also in astronomy and space telescopes. dan juga di astronomi dan teleskop ruang angkasa. Astronomers observe the universe with different types of waves because this allows them to get a much broader and more detailed image of the cosmos. Astronomis itu menggunakan gelombang tersebut untuk menghasilkan gambar ruang angkasa yang lebih jelas Compared with only using visible light, dibandingkan dengan menggunakan cahaya tampak. electromagnetic waves are present everywhere. Elektromagnetik, As soon as charged gelombang particles elektromagnetik itu move, berada di mana saja. change speed or direction, they generate such waves. Di saat partikel bergerak, berubah arah, itu akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Moreover, all objects that have a temperature emit Objek yang such memiliki radiation. temperatur akan To memiliki understand, vibrasi it seperti is itu. necessary to look at the microscopic scale. Kalau untuk lebih jelasnya kita bisa melihatnya menggunakan ukuran mikrokosmolik. The temperature of an object corresponds to the agitation of its atoms. Temperatur objek itu tergantung dari seberapa gerakan dari objek tersebut. Atoms are made up of two Gerakan parts, atom. a nucleus of positive electrical charge Atom itu terbuat dari dua part, nukleus muatan positif and a cloud of electrons of negative dan charge. ada awan elektron When yang vibrating, memiliki the muatan atoms negatif. shake their Ketika electron bergerak, clouds. These behave somewhat as ketika bergerak atom tersebut akan menggerakkan awan elektron mereka. if they were connected by a rubber band. Kita Of mulai dulu. positive electrical charge and a cloud of electrons of negative charge. When vibrating, the atoms shake their electron clouds. These behave somewhat as if they were connected by a rubber band. Mereka itu bergerak seolah-olah mereka itu terikat oleh karet. All these electrical charges are therefore constantly accelerating and changing direction. Mereka itu terus-terusan berakselerasi dan berubah arah. The atoms will thus emit electromagnetic Lalu waves, atom akan which become more energetic menghasilkan gelombang elektromagnetik yang as the temperature of the object rises. akan memiliki energi yang lebih banyak di momen yang sama dengan naiknya temperatur objek tersebut. The human body, for example, Contohnya whose badan temperature is manusia around yang 37 memiliki degrees temperatur Celsius, 37 is derajat constantly Celcius emitting infrared radiation. terus-terusan These waves are not menghasilkan gelombang panas, radiasi gelombang panas. visible to our eyes. Ini We tidak bisa cannot dilihat see oleh other mata kita. humans glowing, but Kita we can kita detect tidak them bisa melihat manusia bercahaya, tear glowing, with thermal imaging cameras. tapi bisa melihat dengan kamera thermal. A very interesting feature of electromagnetic waves is their polarization. As we Hal yang menarik di gelombang elektromagnetik adalah polarization. have seen previously, electron clouds in atoms behave as if they Seperti were kita lihat sebelumnya, awan elektron dan atom itu mereka memiliki perilaku connected to the nucleus by memiliki a perilaku seolah-olah mereka itu terikat oleh karet. rubber band. When atoms are agitated, electron Ketika clouds atom vibrate bergerak, around nuclei in all directions, and Elektron akan bergerak juga. the waves that are generated have a very chaotic shape. This type is connected to the nucleus by a rubber band. Oke. When atoms are agitated, electron clouds vibrate around nuclei in all directions, and the waves that are generated have a very chaotic shape. This type of wave is said to be non-polarized. Ketika mereka bergerak, mereka akan menghasilkan gelombang, dan gelombang tersebut bertipe non-polarisasi. Imagine sending a wave of this shape Bayangkan onto a kita charged particle. mengirimkan gelombang ini ke The partikel particle yang will bermuatan. undergo a force because it Partikelnya juga akan interacts with the bergerak. electric and magnetic fields that make up the wave. Karena mereka akan berinteraksi dengan elektron dan magnetic field medan, Will start to vibrate like the wave, dan and therefore, partikel tersebut akan bergerak seperti gelombang tersebut, like the atoms which lalu produced it. seperti atom yang It is in this way mereka akan seperti atom yang produksi atau menghasilkannya. for instance, that the sun can warm the Earth's atmosphere despite being millions of kilometers away. Its heat is transmitted from its surface via electromagnetic waves through the vacuum of space. Ini sama saja seperti matahari yang bisa menghangatkan bumi
walaupun matahari itu berkilo-kilometer jauhnya, dengan cara menghasilkan gelombang yang akan merambat ke bumi. However, it is possible to make atoms vibrate in a much more controlled way. Tetapi kita bisa membuat atom bergerak dengan arah yang lebih bisa terkontrol. Electron clouds can vibrate in one of three possible ways. Awan elektron bisa bergerak dari 1 sampai 3 kemungkinan gerakan. Let's imagine a marble placed on a Kita table bayangkan and which is bola connected marble to a nail using a very tight rubber band. yang terhubung oleh paku yang diikat oleh karet. Let's imagine now that we launch the marble. Lalu kita bayangkan We kita lempar observe that its marbelnya. trajectory almost often form ellipses and sometimes either straight lines Kadang-kadang mereka bergerak dalam elipsis, ada juga yang bergerak seperti garis lurus, perfect circles. ada juga yang bergerak seperti Within lingkaran yang atoms, sempurna. electron clouds are attracted to the nucleus in the same way Di that the dalam atom, awan elektron itu akan terperangkap oleh nukleus. marble is attracted to the nail. Thus, Seperti samanya saat bola marble tadi terikat oleh karet yang terperangkap oleh paku. they will also vibrate in one of these three possible Jadi ways. mereka juga bisa and bergerak generate dari 3 gerakan tersebut, very clean electromagnetic waves, dan mereka akan which are said to be menghasilkan gelombang elektromagnetik yang lebih jernih, polarized, with either rectilinear, elliptical, or circular di polarization. antara dari linear, terus ada gerakan garis lurus, atau juga gerakan lingkaran yang sempurna. Ya, sekian untuk video fisika radiasi elektromagnetik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.